बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन के एक नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्रॉपर्टी सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से हमारा मकसद आपको एजुकेट करना है, अवेयर करना है, और हम लोग यूजुअली डिफरेंट इन्वेंट्रीज़ के ऊपर काम करते रहते हैं जिनमें सोसाइटी की फ़ाइल्स होती हैं। कुछ घरों की सेल परचेज़ के हवाले से एक्सपीरियंसेस हम लोग डेली रूटीन लाइफ में देखते रहते हैं, और साथ ही साथ प्लॉट्स के हवाले से भी बहुत सी क्वेरीज़ विद इन द पाकिस्तान एंड समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं वो हमें भेजते रहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हमें एक क्लाइंट के घर के हवाले से एक क्वेरी थी जिसमें वो अपना घर सेल करना चाहते थे। तो हमारा ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर घर बाय करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने प्लान किया कि क्यों ना हम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर एक अपना प्रोजेक्ट जो है वो लेके आएँ और मार्केट में उसको लॉन्च करें, ताकि लोग जिनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और वो चाहते हैं कि कुछ डाउन पेमेंट दे के अपना घर जो है, अपनी ज़मीन जो है वो उसको अलॉट करवा लिया जाए, और जैसे ही हमें घर का कब्ज़ा मिले तो हम उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाएं। यही वो मकसद था जिसके तहत हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स के घर जो है वो प्लान किए हैं। प्रॉपर्टी सोल्यूशन अपना ज़ाती प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट्स के घर जो हैं वो हम लोगों को बना के देंगे। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद हैं जहां पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जनाब काशिफ बुखारी साहब। काशिफ बुखारी साहब, जैसा मैंने अपने इब्तिदाई में जिक्र किया कि प्रॉपर्टी सोल्यूशन जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर घर बनाकर लोगों को हैंड ओवर करने का प्लान कर रहा है। मैं आपसे ये जानूं कि ये इंस्टॉलमेंट्स प्लान किस नौयत के होंगे, उनमें पेमेंट शेड्यूल जो है वो क्या और कितने अरसे का होगा। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस आइडिया को स्पेसिफिक लॉन्च करने की रीज़न्स जो हैं वो आपके ख्याल में क्या थी? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। जैसा कि अक्सर हम मार्केट की पल्स चेक करते रहते हैं, और मेरे ज़ाती मुशाहिदे में भी ये बात आई कि चूँकि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेल होती रहती है, लेकिन उसका जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि कोई एंड यूज़र है या कोई इन्वेस्टर है वो अपना घर बना ले। ठीक है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है किसी भी एंड यूज़र को कि वो प्लाट को ओन करे, फिर उसको क्लियर करे, फिर फ्यूचर में चल के उसको वो उसके ऊपर घर तामीर कर सके। तो इसी को बाईपास करते हुए या एक आगे की सोच को रखते हुए हम लोगों ने ये प्लान किया, या हमने जो अंडरस्टैंडिंग की उसमें ये चीज़ हमने रीड की कि बहुत सारे लोगों की ये ज़रूरत है कि वो अपना घर, अपना ख्वाबों का एक घर बना सकें। तो उसकी ईजी एक्सेस के लिए मुतारिफ करवाए जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर घर, जो कि सिंगल स्टोरी के ऊपर भी वर्किंग की, फिर डबल स्टोरी वाले घर के ऊपर भी वर्किंग की। तो एवरेज जो उसका हमने रेट है वो असेस किया है। मैं बिल्कुल रेट्स की जानिब आने से पहले मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कीजिए कि इसका दौरानिया जो है वो क्या होगा, और क्या आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर वो जगह मार्क कर ली हैं जहां पे आप ये करने जा रहे हैं, और क्या इसकी बुकिंग जो है वो ओपन है अभी? जी साहब, बहुत जल्दी अनकरीब इसकी बुकिंग ओपन होने जा रही है। आज मैं आपको ये बता दूं कि जो रावलपिंडी के एरियाज़ हैं वो रवात टी चौक की सराउंडिंग्स हमने सिलेक्ट की है। ठीक है। और इसी तरह इस्लामाबाद में हमने जो जगह मार्क की हैं वो पार्क रोड, त्रामड़ी और सुल्ताना फाउंडेशन और इस एरिया को हमने मार्क किया है। और कुछ चीज़ें हमारी अभी बाराको वाली साइड पे भी पाइपलाइन में हैं। इसके साथ एक कामयाब प्रोजेक्ट जो माजी में किया, जिसको हमने फुली तौर पे डिलीवर भी किया और काम चल रही है, वो टेक्सला और B17 का एरिया चल रहा है। तो इसी को सामने रखते हुए, लोगों की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए 3 से 4 साल का जो प्लान है इंस्टॉलमेंट का, उसको सामने रखते हुए इधर भी जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर इंस्टॉलमेंट के ऊपर घरों की फराहमी की बुकिंग अनकरीब हम शुरू करने 3 जा से रहे हैं। 4 साल के आप प्लान की बात कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या लोगों को कब्जा जो है वो भी 3 और 4 साल के बाद मिलेगा, या पेमेंट प्लान के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो कोई शख्स
اگر ایک دورانیے خاص مخصوص دورانیے کے اندر آپ کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے تو اس کے لیے قبضے کا اہتمام جو ہے وہ ارلی بیسس کے اوپر کیا جا سکے؟ جی بالکل شہزاد صاحب، ایسی آپشنز موجود ہیں کہ آپ نے فرسٹ آف آل کہ آپ نے اپنا پلان لینا ہے سنگل سٹوری یا ڈبل سٹوری، لوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو مکان کا 5 مرلے گھر کا جو ریٹ ہے وہ ویری کرتا ہے، جو تقریباً 80 سے 95 لاکھ کے درمیان ہے. تو آپ نے اس کی 30% بکنگ دینی ہے. اس کے بعد آپ اپنی سہولت کے مطابق منتھلی پیکج پلان جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک خاص بات جو ہر فارمولا لگے گا ہر کیٹیگری کے اوپر کہ آپ کو جو پوزیشن ہے جو ریڈی ٹو لیو ہے وہ آپ کو 70% پیمنٹ کلیئر کرنے کے اوپر ملے گا. اب ڈیپینڈز اپون یو کہ آپ 3 منتھس میں اس کا 70% دے لیں، 6 منتھ میں دے لیں، 1 ایئر میں دے لیں. جب بھی آپ کا 70% آپ کلیئر کر دیں گے تو آپ کو اس سے 15 یا 20 دن کے بعد آپ کو اس کا پوزیشن دے دیا جائے گا. کیسے بڑی اہم آپ نے بات کی، اور آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 70% اماؤنٹ جب آپ کی کلیئر ہو جائے گی تو اس صورت میں آپ کو پوزیشن جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. اینڈ اٹس گڈ کہ آپ جس وقت اپنی ڈاؤن پیمنٹ انیشیٹ کریں تو آپ ہم لوگوں کو بتائیے کہ آپ کتنے عرصے میں اس کا پوزیشن چاہ رہے ہیں، اور جو ریمیننگ 40% اماؤنٹ ہے اس کو آپ کس پرائس پلان کے تحت یا کتنی منتھلی اماؤنٹ کے تحت جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیں گے. صاحب ابھی چونکہ اس کی بکنگ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہے، بہت سے لوگ ہمیں کوئریز جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ بریف کیجئے کہ کتنے عرصے کے اندر اس کی باقاعدہ بکنگ کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا. جی شہزاد صاحب، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بکنگ کا آغاز انشاءاللہ تعالی 10 سے 15 دنوں میں بکنگ کا آغاز ہو جائے گا. اور میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ بڑے محدود تعداد میں ہمارے پاس بکنگ ہوگی. اس میں میری سب سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے کہ تمام ان سیریس بائر کو کنسیڈر کیا جائے گا جو ابھی سوچ کے مرحلے میں ہیں یا جو چسکا پارٹی ہیں ان سے تھوڑی سی معذرت. ان کے لیے ہم ایک نیا پروجیکٹ لے کے آئیں گے. ابھی فی الحال وہ لوگ جو بالکل سیریس بائر ہیں، جو لینا چاہتے ہیں، جن کا پلان ہے، وہ آئیں، بکنگ انیشیٹ کریں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنا پیکج پلان طے کریں، اپنا پیمنٹ پلان طے کریں، تاکہ جو سیریس بائر ہیں ان کو انٹرٹین کیا جائے، اور جو صرف ابھی تھنکنگ پروسیس میں ہے یا جو چسکا پارٹی ہے وہ بھی آئیں، ان کے لیے الگ اہتمام ہے. جی قائد صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے پروگرام پراپرٹی سولوشن کو وقت دیا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو. بکنگ ابھی ان گھروں کی اویلیبل نہیں ہے. آپ اگر ان بکنگز کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو ایریاز کاشف بخاری صاحب نے آپ کو بتا دیے جو کہ پارک روڈ کے سراؤنڈنگ میں ہوں گے، جو کہ بارہ کوہ کے سراؤنڈنگ میں ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ رواد ٹی چوک کے سراؤنڈنگ میں ہوں گے. آپ ان تینوں کیٹیگریز میں سے جہاں پہ بھی انٹرسٹڈ ہیں اپنی بکنگ کے لیے، آپ اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہے جہاں پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی بکنگ جو ہے وہ ہولڈ کروا سکیں. اور جیسے ہی بکنگ کا آغاز ہو تو انہی لوگوں کو پرائرٹی کے اوپر رکھا جائے گا جو پہلے اپروچ کریں گے. اپنے میزبان آغا شہزاد زبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.